بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں رکشہ چلاتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی میرے رکشے میں بیٹھ کر ایک ویران عمارت کے قریب اتر گئی۔ اب وہ روز لڑکی مجھے ملتی اور اس عمارت کے قریب غائب ہو جاتی۔ ایک روز میں چھپ کر اس عمارت میں داخل ہوا، مگر یہ دیکھ کر لرز گیا کہ وہ لڑکی تو آج تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ آخر یہ اس کھنڈر زدہ عمارت کے پاس ہی کیوں اترتی ہے۔ میں نے رکشہ روک کر ایک طرف اترتے ہوئے سوچا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا، بس ایک تجسس سا ہوتا تھا کہ آخر وہ یہاں پر ہی کیوں اترتی ہے، جبکہ آس پاس کوئی ایسی آبادی بھی نہیں ہے، پھر اس کا گھر کہاں ہو سکتا ہے؟ اور اسی سوال نے آج مجھے اس کا پیچھا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس ویران اور کھنڈر بن جانے والے بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ رک جاؤں، نہ جانے وہ کون ہے، اس طرح کیوں جا رہی ہے، مگر پھر میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی۔ وہ اس بنگلے کے ٹوٹے ہوئے گیٹ کے اندر جا چکی تھی۔ میں نے بھی خدا کا نام لے کر اندر قدم رکھ دیا۔ گیٹ کے اندر ایک بڑا سا میدان تھا جس میں جھاڑ جھنکار اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اگر یہ گندگی یہاں سے اٹھا لی جاتی اور اسے صاف ستھرا کر دیا جاتا تو بلا شبہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لان بن سکتا تھا۔ مجھے وہ یہاں کہیں بھی دکھائی نہ دی، البتہ لان کے دوسری طرف اس عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یقیناً وہ اس میں گئی ہوگی۔ میں نے یہ سوچ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں اس عمارت کے اندر آتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی خوف نے میرے دل کو قابو میں کر لیا ہو، کوئی اندیکھی سی طاقت مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ لیکن میرے مزاج میں بچپن سے بہت ضدی پن موجود تھا۔ جس چیز سے روکا جاتا وہی کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا، اس لیے یہ سارے وہم اور وسوسے ایک طرف رکھ کر لاپرواہی سے اندر کی طرف چل پڑا۔ لیکن اس نے آگے جو منظر میں نے دیکھا وہ اتنا حیرت انگیز اور خوفناک تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی، سر چکرانے لگا۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ میرا نام رمیز احمد ہے اور میرا تعلق ایک نچلے درجے کے متوسط گھرانے سے ہے۔ ہم کل 4 افراد ہیں۔ ابا ایک سرکاری ادارے میں چپراسی تھے، مگر اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کا نام عافیہ ہے۔ اماں ایک گھریلو خاتون ہیں، انہیں شوہر اور بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور سب سے آخر میں ہوں رمیز احمد، جو 27 سال کا ہونے کے باوجود نہ کوئی کام دھندا کرتا ہے اور نہ کسی نوکری پر ٹکتا۔ میں نے میٹرک کے بعد ہی پڑھنا چھوڑ دیا۔ مجھے تب لگتا تھا کہ پڑھنا کوئی اتنا بھی ضروری نہیں، اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ شہر بھر میں آوارہ گردی کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ ابا صبح اٹھ کر چائے بعد میں پیتے پہلے مجھے باتیں سناتے۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں نے کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے بہت سی جگہوں پر کوشش کی اور کام بھی ملا، مگر اپنی سستی کی وجہ سے کام چھوڑ دیا۔ رات کو دیر تک آوارہ گردی کرنے کی وجہ سے صبح جلدی آنکھ نہ کھلتی۔ اماں مجھے کئی بار آوازیں دے کر جگاتی، جیسے کہ اس وقت اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رمیز، اب اٹھ بھی جاؤ بیٹے، کب تک پڑے سوتے رہو گے؟ اب تو سورج بھی سر پر چمکنے لگا ہے۔ اماں کی آواز پر میں نے جمائی روکتے ہوئے آنکھیں کھولی، کیونکہ اب ابا بھی شروع ہو چکے تھے، اور جب وہ بولنا شروع کرتے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں چپ نہیں کروا سکتی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور باتھ روم میں گھس گیا، مگر ابا کی پاردار آواز وہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں کی دوپہر ہوتی ہے اس وقت اور یہاں ہمارے صاحبزادے کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہوتی۔ ماں منتیں کر کے ناشتے کے لیے جگاتی ہے، اور پھر انہوں نے جانا ہوتا ہے اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ گلی محلوں کے گشت پہ۔ ارے میں پوچھتا ہوں کب تک بیٹھ کر روٹیاں توڑتا رہے گا؟ کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتا؟ کیا اسی لیے مزاروں پر منتیں مانتی، چادریں چڑھاتی تھی تیری ماں؟ میں نے چپ رہنے میں یافیت سمجھی اور بے پرواہی سے نہاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر باہر نکلا تو عافیہ کو ابا سے پیسے لیتے دیکھا۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اماں نے جلدی سے میرے آگے ناشتہ رکھا تو ابا نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا، پھر عافیہ کو جیب خرچ کے پیسے تھماتے ہوئے بولے، جا بیٹا، اب تو ہی کچھ کر، ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ ہیں، تیرا بھائی تو کچھ بن نہیں سکا۔ مجھے ان کی بات پر بڑا غصہ آیا، مگر ضبط کر گیا۔
ये तो उनका रोज़ का मामूल था, डांट डपट करना, जली कुटी सुनाना और फिर खामोश हो जाना। और उस वक्त भी वो वही कर रहे थे। मैं चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा, लेकिन अगले चंद मिनट के बाद भी उनका लेक्चर ख़त्म न हुआ तो मैंने तंग आकर कहा, अब्बा जी सुबह से मुझे बुरा भला कहे जा रहे हैं, सुन लिया ना आपका सारा लेक्चर, अब सुकून से नाश्ता करने दें। अब्बा जी ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ ठूसो जितना ठूसना है, बाप की पेंशन ही तो रह गई है। मुझे अब्बा जी की बातें बहुत बुरी लग रही थी। जैसे तैसे चंद लुक़मे जहर मार कर लिए और हाथ मुंह धोकर बाहर चला आया। गली में वही मामूल की रौनक थी। मेरे दोनों दोस्त बशीर और परवेज थड़े पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। मैं भी उनके करीब जाकर बैठ गया। बशीर ने गौर से मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या बात है रमीज़ भाई, फिर से बेइज्जती कर दी चचा ने? मैंने गुस्से से दोनों को देखा तो वो कहका लगाने लगे। मैंने दोनों को गर्दन से पकड़कर कहा, बेवकूफ़ लोगों, मेरा दिल जल रहा है और तुम दोनों मज़े ले रहे हो। उनकी हंसी को ब्रेक लग गया और दोनों अपनी अपनी गर्दनें छुड़ाने लगे। बशीर ने मुझे गुस्सीली नज़रों से देखते हुए कहा, हद करते हो भाई, अपने अब्बा का गुस्सा हम मिस्कीनों पर क्यों उतार रहे हो? परवेज़ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार, उनको तो कुछ कह नहीं सकता, हम पर चढ़ दौड़ता है। मैंने दोनों के गिरबान छोड़ दिए और सर झुका कर बैठ गया। ये सच था कि मुझे अब्बा जी की बातें बुरी लगती, अगर गलत वो भी तो नहीं थे। आखिर कब तक उनकी पेंशन में गुजारा हो सकता था, इसलिए अब मैं हकीकतन फिक्रमंद हो गया। बशीर ने मुझे इस तरह बैठे देखकर फिक्रमंदी से पूछा, यार लगता है चचे ने कुछ ज़्यादा ही सुना दी है, इसीलिए सर झुकाए बैठे हो। मैंने कहा, अब्बा सच ही तो कहते हैं, मैं वाकई नकम्मा और आवारा हूँ। आखिर कब तक मुझे खिलाते रहेंगे, अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा। परवेज़ ने कुछ सोचकर कहा, रमीज़ भाई तुम्हें तो रिक्शा चलाना भी आता है, तो किसी से किराए पर रिक्शा लेकर चलाना शुरू करो। उसकी बात ने मुझे नया रास्ता समझाया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, किराए का क्यों, मैं अपना क्यों ना ले लूं? परवेज़ ने हैरानी से कहा, लेकिन भैया पैसे कहाँ से लाओगे? मैंने उठते हुए कहा, अब्बा जी की जेब से। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। मुझे सबसे पहले अम्मा से बात करनी थी। मैंने इधर उधर देखा, अब्बा कमरे में थे और आफिया यकीनी तौर पर टेस्ट की तैयारी कर रही होगी। मौका मुनासिब था। मैं जल्दी से अम्मा के करीब बैठ गया और उनके हाथ से छुरी लेकर गाजर छीलने लगा। अम्मा पहले तो हैरान हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, खैर तो है, आज माँ के करीब बैठने की तौफीक कैसे हो गई? मैंने बुरा मनाकर उन्हें देखते हुए कहा, कैसी बातें करती हैं आप अम्मा, मैं पहले कभी नहीं बैठा क्या आपके पास? अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, जब जब तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं तुम यूं ही मेरा पल्लू पकड़ कर बैठ जाते हो। मैं कुछ खजल सा होकर सर खुजाने लगा, लेकिन अब बात तो करनी ही थी, इसीलिए शर्मिंदगी को एक तरफ रख कर बोला, अम्मा इस बार मुझे पैसे खर्च करने के लिए नहीं चाहिए, मैं कमाना चाहता हूँ। अम्मा ने हैरानगी से पूछा, तो कमाओ ना जाकर, किसने रोका है तुम्हें? मैंने कहा, अम्मा तुम जानती हो मुझे ड्राइविंग आती है और लाइसेंस भी है, मुझे रिक्शा लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए हैं, और आप तो जानती हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अम्मा अगर तुम अब्बा से कहोगी तो वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। अम्मा परेशान सी होकर बोली, लेकिन रमीज़ रिक्शे के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, तेरा अब्बा देगा इतने? मैंने कहा, अम्मा बात तो करके देखें, क्या पता दे दें, और मैं वादा करता हूँ थोड़े अरसे में सारे पैसे वापस करूँगा। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, अब्बा आ गए और उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन वादा करो तुम फजूल में ज़ाया नहीं करोगे। मैं खुशी से झूम उठा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अब्बा जी इतनी आसानी से राज़ी हो जाएंगे। मैं उठकर उनके गले लग गया और कहने लगा, अब्बा जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से सारे आवारा गर्दियाँ छोड़ दूंगा। अब मैं दिल लगाकर काम करूँगा और घर के हालात बदलने की कोशिश करूँगा। मेरी बातें सुनकर अब्बा जी बहुत खुश हुए और पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। उसी दिन मैं एक सेकेंड हैंड रिक्शा ले आया। जब मैं रिक्शा लाया तो अब्बा जी और अम्मा जी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। अब्बा जी ने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी। आफिया तो मचल गई कि उसे अभी और इसी वक्त उसमें बिठाकर खाना खिलाने ले जाऊं। उस दिन हम सब बहुत खुश थे। उस दिन से मैंने सारी आवारा गर्दियाँ छोड़ दी और दिन रात मेहनत करने लगा। मैं दिन को तो रिक्शा चलाता ही था, रात को भी बहुत देर तक रिक्शा चलाता और सवारियां उठाता रहता था। उस रात भी बहुत देर हो गई थी। एक सवारी को छोड़कर मैं वापस आ रहा था कि अचानक ही मुझे ब्रेक लगाना पड़ा।
सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। मैंने उसके करीब रिक्शा रोक दिया और चंद लम्हे तो उसे मबहूत सा देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत थी। सड़क के किनारे लगे हुए लैंप की रोशनी में चादर के पल्लू से उसका आधा चेहरा और आंखें दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद बादलों की ओट से झांक रहा हो। रिक्शा रुकते ही वो जल्दी से आगे बढ़ाई और कहने लगी, क्या आप बहादुर कॉलोनी चलेंगे? मुझे उसकी बात सुनकर हैरत हुई, क्योंकि बहादुर कॉलोनी तो एक वीरान सा इलाका था। वहाँ पर तो अभी तक सिर्फ तामीराती काम जारी था या फिर खाली प्लाट थे। वो कॉलोनी अभी बसने के इब्तदाई मराहिल में थी। मैंने उससे पूछा, वहाँ क्या काम है आपको? उसने कुछ खफा से अंदाज में कहा, क्या आप अपने हर पैसेंजर से यही पूछा करते हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उधर तो वीरान इलाका है बिल्कुल, इसीलिए पूछ रहा था कि आप वहाँ जाकर क्या करेंगी। उसने बेरुखी से कहा, आपको इससे क्या कि मैं वहाँ क्या करने जा रही हूँ? आपको चलना है तो चलिए, वरना चले जाएं। उसका इस तरह से बात करना मुझे बुरा तो लगा, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। अगर मैं चला गया तो ये बेचारी लड़की न जाने कितनी देर तक यहीं खड़ी रहती। अपनी फितरी हमदर्दी से मजबूर होकर मैंने रिक्शा स्टार्ट करके कहा, ठीक है जी, बैठ जाएं। वो जल्दी से पीछे बैठ गई। मैंने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। उसके अंदर बैठते ही मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ, जैसे किसी ने एक साथ कई इत्र छिड़क दिए हों। बहादुर कॉलोनी तकरीबन शहर से बाहर ही थी। शहर के रोशनियों से काफ़ी दूर एक सड़क थी जो उस कॉलोनी से जाकर मिलती। दिन में तो यहाँ से ट्रैफिक गुजरती, लेकिन इस वक्त चूँकि रात हो गई थी इसलिए कोई इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ रही थी। मैम साहिबा, बहादुर कॉलोनी आ गई है, मैंने उस लड़की की तरफ देख कर कहा। उसने चौंक कर मुझे देखा और तेज़ी से रिक्शे से नीचे उतर गई। किराया अदा किया और तेज़ तेज़ कदम उठाती उस इमारत में गुम हो गई। मैंने गुनगुनाते हुए रिक्शे को वापसी के रास्ते पर डाल दिया। घर पहुँच कर देखा तो सब घर वाले सो चुके थे। वो कॉलोनी बहुत दूर थी, आते जाते बहुत देर हो चुकी होती थी। रमीज़ बेटे, अब तो उठ जाओ, 9 बज रहे हैं, आज काम पर भी नहीं गए। अम्मा के उठाने पर मैंने बमुश्किल आंखें खोली। क्या 9 बज गए? मैं इतनी देर तक सोता रहा? अम्मा, आपने क्यों नहीं उठाया पहले? मैंने हड़बड़ा कर कहा। पता नहीं रात के किस वक्त आए थे, इसलिए नहीं जगाया मैंने, अम्मा ने नाश्ता रखते हुए कहा। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। बार बार उस लड़की का चेहरा नजरों के सामने घूमने लगता। कितनी हसीन थी वो, मगर वो इतनी रात गए, वो भी एक वीरान बंगले में उसका जाना मेरी समझ से बालातर था। मैं उसी के ख्यालों में खोया हुआ था जब परवेज ने आकर मेरे आगे चुटकी बजाई। ओए शहजादे, किसके ख्यालों में गुम है? मैंने घबरा कर कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही बैठा हुआ था। वो मुझे दोनों देखकर हंसने लगे। मैं बौखला कर उठ गया और हस्बे मामूल रिक्शा लेकर निकल गया। आज रात भी उसी टाइम पर वो लड़की मेरे रिक्शे के सामने मौजूद थी। कहाँ जाना है मैम साहिबा? बहादुर कॉलोनी चलेंगे? उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने उसे देखकर कहा, जी ठीक है, आप बैठ जाइए मैम साहिबा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहता हूँ। उसने मुझे देखकर कहा। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? आप इतनी रात गए, इतने वीरान बंगले पर जाती हैं, आपको अकेले डर नहीं लगता? मैंने हैरानी से पूछा। उसके सुर्ख लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ये मेरा मसला है, तुम अपने काम से काम रखो। मैं शर्मिंदा हो गया। मुआजरत मैम साहिबा, मैंने कहा। वो खामोश बैठी रही। उसके बाद भी मैं चुप करके रिक्शा ड्राइव करता रहा। कल की तरह आज भी बंगले के करीब रिक्शा रुकवा कर वो उतर गई। अजीब बात है, न जाने उस बंगले में ऐसा क्या है कि ये रात को इतनी गए आती है। कल की तरह आज भी बहुत देर से मैं घर पहुंचा तो सब सो चुके थे, सिर्फ अम्मा जाग रही थी। उन्होंने मुझे खाना दिया। खाने के बाद मैं सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही वो लड़की फिर से मेरे हवासों पर सवार हो गई। पता नहीं कौन है, कहाँ से है, और अजीब बात है कि वो मेरे रिक्शे में क्यों सवार होती है। हालांकि आज मैंने देखा था कि वहाँ पर उसी वक्त मुझसे पहले भी एक रिक्शा गुजर कर आगे चला गया था, मगर ना तो वो रिक्शा वहाँ रुका था और ना ही उस लड़की ने उसे रुकने का इशारा किया। हाँ, जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो फौरन ही हाथ के इशारे से रुकने का कहते हुए आगे आ गई थी। मुझे उसकी खूबसूरत आंखें याद आईं तो मेरे ख्यालात की रूह भटक कर दूसरी सिमत मुड़ गई।
میں نے آج تک بہت سی حسین لڑکیاں دیکھی تھی، مگر کوئی بھی لڑکی میرے ذہن و دل پر کبھی ویسے اثر انداز نہیں ہوئی تھی جیسے وہ اجنبی حسینہ ہوئی تھی۔ اجنبی حسینہ، میں یہ نام دہراتے ہوئے مسکرا دیا۔ میں اسے 2 ہی بار ملا تھا، وہ بھی اس طرح جیسے کوئی سرے راہ کسی سے ملا ہو، مگر جانے کیوں وہ مجھے بے حد اپنی محسوس ہونے لگی، جیسے اس کائنات کو تخلیق کرنے والے نے اسے میرے لیے ہی بنایا تھا۔ شاید، لیکن نہیں، شاید نہیں، یقیناً میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر کل بھی وہ مجھے اسی جگہ ملی تو اس سے اس کا نام پتہ پوچھنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اس کمرے میں تنہا نہیں ہوں، کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ میں رات کو 0 کا بلب جلا کر سونے کا عادی تھا، مگر اس وقت کمرے میں گپ اندھیرا چھایا تھا۔ میں نے سوچا شاید لائٹ چلی گئی ہے۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا کہ بلب جل اٹھا۔ اس کی تیز روشنی نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ میں نے بے ساختہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ہٹائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرے میں ویسا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ کم بخت بجلی بھی جان کا عذاب بن گئی ہے۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کمبل کو منہ پر لے لیا۔ جلد ہی مجھے دوبارہ نیند آنے لگی اور میں نیم غنودگی کے عالم میں چلا گیا، لیکن اچانک ہی مجھے ایک مخصوص خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ خوشبو تو جانی پہچانی تھی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس خوشبو کو کہاں محسوس کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نرم اور گداز سا وجود میرے برابر میں لیٹا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نرم وجود پلٹا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اسے ٹٹولا اور یہ جان کر ساکت رہ گیا کہ وہ کوئی لڑکی یا عورت تھی۔ وہ میرے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس سے پہلے میں کبھی اس طرح زنانہ لمس اور قربت سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک صنف نازک میرے اس قدر قریب تھی کہ اس کی سانسیں میری گردن کو چھو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب بستر میں میرے سوا کوئی نہیں۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ بلب اسی طرح سے جل رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بے قراری بڑھنے لگی۔ آخر وہ سب کیا تھا؟ کیا میں نے کھلی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا، وہ روز کی طرح اندر سے بند تھا۔ میں باہر نکل آیا، کچن کے فریج سے پانی نکال کر پینے کے بعد کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ شاید میں نے غنودگی کے عالم میں کوئی خواب دیکھا ہے، جیسے میرا دماغ جسے حقیقت بتا کر میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے بستر پر گرتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت میرا ہاتھ کسی نرم سی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے چونک کر وہ اٹھا لی۔ وہ ایک گلاب کا پھول تھا۔ گلاب کا پھول اور میرے کمرے میں؟ لیکن یہ کچھ دیر پہلے تو یہاں نہیں تھا، پھر اب کیسے آیا؟ میں نے حیرت سے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس گلاب کے پھول میں بھی ویسی ہی بھینی بھینی مہک تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو سونگا۔ خوشبو میرے رگوں پہ میں اتر گئی۔ میں کتنی دیر تک اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا رہا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو وہ پھول بھی غائب ہو چکا تھا۔ عجیب آنکھ مچولی تھی۔ پہلے جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا اس وقت میں نیند اور جاگنے کے بیچ کی کیفیت میں تھا، مگر اس پھول کو تو میں نے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ دیکھا تھا اور اس کی خوشبو کو بھی محسوس کیا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا مجھے کوئی وہم ہوا تھا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا، مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں رات گزر گئی۔ صبح اٹھا تو طبیعت کچھ مزمحل سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات ہونے والے واقعے کے بعد میں ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ کبھی نیند آ جاتی تو کبھی آنکھ کھل جاتی۔ آئینہ دیکھا تو پتہ چلا کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کی سرخی دیکھ کر اماں کچھ پریشان سی ہو گئی۔ انہوں نے فکر مند لہجے میں کہا، کیا بات ہے رمیز بیٹے، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں کی بات پر ابا نے بھی اخبار ایک طرف رکھ لیا
और आफिया भी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस रात को नींद नहीं आई ठीक से, इसी वजह से। मैं नाश्ता करते हुए कहने लगा। अगरचे मेरा जहन अभी भी रात वाले वाक़े में उलझा था, लेकिन मैं खुद को नॉर्मल ही जाहिर कर रहा था ताकि अम्मा या अब्बा जी परेशान ना हो। खैर, मैं नाश्ता करके अपने कमरे में आया तो आफिया पीछे पीछे ही आ गई। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो उसके होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है? मैंने हैरान होकर उससे पूछा। उसने एक तरह मुस्कुराते हुए शरीर लहजे में कहा, भाई कौन है वो? मैं उसे देख कर रह गया। कौन? किसके बारे में पूछ रही हो? मेरी बात पर उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, रहने दो, ज्यादा एक्टिंग ना करो भाई, मैं भाभी के बारे में पूछ रही हूँ, बताओ ना कैसी है वो? उसके पुरिश्तियाक लहजे पर मैं हंस पड़ा। वो बुरे बुरे मुंह बनाती मुझे देखने लगी। मैंने हंसी रोक कर कहा, पागल हो गई हो आफी? कौन सी भाभी, कैसी भाभी, क्या उलफोल बोल रही हो? आफिया ने चमक कर कहा, अच्छा जी, तो आपकी जेब में ये गुलाब का फूल और साथ में एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा क्या कर रहा है? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने हैरत ज़दा होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मेरी जैकेट आगे की और कहा, कपड़े मशीन में डालने जा रही थी कि यूं ही उसकी जेब में हाथ मारा, उसी से निकले ये दोनों। जाहिर है भाई, चूड़ियां लड़के तो पहनते नहीं हैं, और मुझे भी पता है गुलाब के फूलों से आपको कोई लगाव नहीं, तो इसका तो एक ही मतलब है कि कोई लड़की है जो मेरी भाभी बनेगी। उसने किसी तफ्तीशी अफसर की तरह आंखें घुमाकर बात मुकम्मल की और आखिर में शरारत आमेज मासूमियत से मुझे देखने लगी। लेकिन मैं तो गंग सा खड़ा उस गुलाब के फूल को देखे जा रहा था। रात ये गायब हो गया था और अब मेरी जैकेट की जेब से बरामद हुआ था। मेरा सर चकराने लगा। मैं दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। आफिया कुछ परेशान सी हो गई। उसने कहा, अच्छा, अब सर पकड़कर ना बैठो, मैं नहीं बताती किसी को। उसने ये बात कुछ इस अंदाज में कही थी कि मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उसकी बचपन से आदत थी, जब उसे मुझसे कुछ मनवाना होता तो वह ऐसा ही रवैया इख्तियार करती। उस वक्त भी उसे पैसे चाहिए थे जो मैंने उसके हवाले कर दिए, तो वो चूड़ी का टुकड़ा और गुलाब का फूल वहीं छोड़कर खुशी से कलंजे भरती बाहर निकल गई। मैंने एक बार फिर फूल को गौर से देखा। ये वही फूल था जिसने मुझे रात से उलझाया था। कुछ सोचकर मैंने उसे जेब में डाल दिया और बाहर दोस्तों के पास चला आया। आज एतवार था और एतवार के दिन मैं छुट्टी करता था, इसीलिए घूमने फिरने में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से शाम और रात हो गई। मैं खाना खाकर सोने के लिए लेटने लगा कि चौंक गया। उस वक्त घड़ी 10:30 का वक्त बता रही थी और यही वो वक्त था जब वो अजनबी हसीना सड़क पर मेरे रिक्शे की मुंतज़िर खड़ी होती। मैं उसके ख्याल से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर एक बेचैनी सी थी जो मुझे करार नहीं लेने दे रही थी। काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बाद मैं एकदम उठा, चाबी उठाई, जैकेट पहनी और शॉल लपेटकर बाहर आ गया। शुक्र था कि सब सो रहे थे, वरना उस वक्त बाहर जाने की वजह से मुझे तरह तरह के सवालात का सामना करना पड़ता। रिक्शा स्टार्ट करके मैं सीधा उस रोड की तरफ चल पड़ा जहाँ उस अनजान लड़की से मुलाकात होती थी। मेरा ख्याल था कि शायद वो चली गई हो, लेकिन उस वक्त मैंने अपने सीने में खुशगवार धड़कनें महसूस की जब मैंने उसे उसी मखसूस जगह पर खड़े देखा। मैंने रिक्शा उसके करीब रोक लिया। वो मुस्कुराते हुए करीब आई और रिक्शे में सवार हो गई। मैंने खामोशी से रिक्शे का रुख बहादुर कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने पूछा, आज इतनी देर क्यों कर दी आपने? मैंने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं एतवार के दिन छुट्टी करता हूँ इसलिए। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। उसने कहा, तो क्या आप सिर्फ मेरे लिए आए हैं? उसकी आवाज़ में इतनी अपनायत थी कि मेरा दिल खुशी से सरशार हो गया। मैंने सिर्फ हाँ कहने पर इक्तफा किया। बहादुर कॉलोनी आ चुकी थी और रिक्शे से उतरने के बाद किराया देने लगी तो मैंने उसे जल्दी से कहा, किराया देने की बजाय मुझे सिर्फ अपना नाम बता दें। उसका हाथ रुक गया। उसने गौर से मेरी तरफ देखा, फिर आगे बढ़ते हुए बोली,
ताशा। मैं ज़ेरे-लब मुस्कुरा कर उसे जाते देखता रहा। आज उसका रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा था। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट मुसलसल ठहरी हुई थी। कुछ दूर जाकर उसने एक बार मुझे पलट कर देखा, फिर आगे चली गई। थोड़ी ही देर बाद वो अंदर चली गई और मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा। अगला दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा। सवारियां लाने ले जाने में सारा दिन गुजर गया। शाम के वक्त में चाय पीने के लिए होटल में जा पहुंचा। उस होटल में कई रिक्शे और टैक्सी ड्राइवर्स चाय पीने और खाना खाने वगैरह आते थे। मैं चाय पीते हुए आज के दिन की कमाई का हिसाब लगा रहा था कि मेरे करीबी गफूर भाई आकर बैठ गए। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा कर उठ खड़ा हुआ और मुसाफा करने के बाद उन्हें चाय की दावत दी। उन्होंने खुशदिली से दावत कबूल की और मेरे पास बैठकर बातें करने लगे। हाँ भाई रमीज़ मियाँ, काम कैसा चल रहा है? उन्होंने पूछा तो मैंने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है गफूर भाई, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिल रहा है। वो सर हिलाते हुए बोले, हाँ भाई, मेहनत करोगे तो सिला क्यों नहीं मिलेगा? अब तो लगता है तुम एतवार को छुट्टी नहीं करते। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। नहीं तो, एतवार की तो मैं छुट्टी ही करता हूँ। आखिर को कुछ वक्त अपने लिए भी तो निकालना चाहिए ना। गफूर भाई ने ताज्जुब से मुझे देखा। मगर कल तो मैंने रात में भी तुम्हें रिक्शा चलाते देखा था, और मुझे हैरत तो इस बात पर हुई थी कि तुम एक सड़क के किनारे खामखा रुके हुए भी थे, जैसे किसी सवारी के लिए रुक गए हो। मैंने हैरत से उन्हें देखा, फिर कहा, नहीं तो गफूर भाई, खामखा तो नहीं रुका था। एक सवारी ने रुकने का इशारा किया था, उसी को छोड़ने गया था। गफूर भाई हैरत से बड़बड़ाने लगे। कमाल है, मैंने तो वहाँ किसी को नहीं देखा था। मैं तुम्हारे पीछे ही एक फैमिली को घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में तुम्हें बिला वजह रुकते देखकर हैरत हुई, फिर मैं दूसरे रास्ते मुड़ गया। गफूर भाई की इस बात ने मुझे बुरी तरह उलझाया। आखिर उससे सारी बात का क्या मतलब था? वो जिस तरह बात कर रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने ताशा को देखा ही नहीं था। हालांकि वो जिस जगह खड़ी थी वहाँ पर सड़क पर नस्ब लैंप की रोशनी की वजह से बिल्कुल अंधेरा नहीं था। फिर वो उन्हें नजर क्यों नहीं आई? मैं उलझे जहन के साथ वहाँ से उठाया। ताशा के बारे में बहुत सी बातें मुझे अजीब लगी थी। उसका वीरान इलाके के एक बंगले में जाना, रात देर तक अकेले बाहर घूमना, बेझिझक होकर मेरे रिक्शे में बैठ जाना। हालांकि आजकल के जो हालात थे उनमें तो कोई लड़की इस तरह किसी अजनबी लड़के के साथ अकेले में उस सुनसान सड़क पर दिन में भी सफ़र करने से घबराती। और ताशा तो रात के कभी 10, कभी 11 और कभी कभी तो 12 बजे तक भी सड़क के किनारे खड़ी नजर आती। ये सब क्या था? और फिर वो रहती कहाँ थी? रात को उस बंगले में क्यों जाती थी? बहुत से सवाल थे जिन्होंने मेरे दिमाग को बुरी तरह उलझा दिया। आज मैंने तहैया कर लिया था कि उन सब सवालात के जवाब हासिल करके रहूँगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका था। अपना लायमल सोचने के बाद मैं रात का इंतज़ार करने लगा। वक्त गुजारी के लिए मैं सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। 2-4 सवारियां भी उठा ली। जो ही घड़ी ने 11 के हिस्से को पार किया, मैंने रिक्शे का रुख उसी सड़क की तरफ मोड़ा जहाँ पर ताशा मेरी मुंतज़िर होती। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो आज भी उसी जगह खड़ी थी। मैंने उसके करीब रिक्शा रोका तो वो जल्दी से आकर बैठ गई। आज वो कुछ मुस्तरब सी नजर आ रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पा रही हो। खैर, रास्ता खामोशी से कटा और मखसूस जगह पर वो उतरकर आगे बढ़ गई। उसने 1-2 बार पलटकर देखा भी था। उसके जाते ही मैंने रिक्शे को मोड़ा। थोड़ी दूर आकर रोकते हुए मैं उतर आया, फिर पैदल ही उसी सिमत चल पड़ा जिधर वो गई थी। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर इस खंडर ज़दा इमारत के पास ही ये क्यों उतरती है। मैंने सोचा। वो स्याह चादर में लिपटी तेज तेज कदम उठाते जा रही थी। मैं भी उसके पीछे चलने लगा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, बस एक तजस्सुस सा होता कि आखिर वो यहाँ ही क्यों उतरती है, जबकि आसपास कोई ऐसी आबादी नहीं, फिर उसका घर कहाँ हो सकता है। और इसी सवाल ने मुझे आज उसका पीछा करने पर मजबूर किया था। वो तेज कदम उठाती हुई उस वीरान और खंडर बन जाने वाले बंगले की तरफ बढ़ रही थी। एक लम्हे के लिए तो दिल में ख्याल आया कि रुक जाऊं, ना जाने वो कौन है, इस तरह क्यों जा रही है। मगर फिर मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली। वो उस बंगले के टूटे हुए गेट के अंदर जा चुकी थी। मैंने भी खुदा का नाम लेकर अंदर कदम रख दिया। गेट के अंदर एक बड़ा सा मैदान था जिसमें झाड़, झिंकार और कचरे के ढेर लगे हुए थे।
اگر یہ گندگی یہاں سے اٹھا لی جاتی اور اسے صاف ستھرا کر دیا جاتا تو بلا شبہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لان بن سکتا تھا۔ مجھے وہ کہیں دکھائی نہ دی، البتہ لان کے دوسری طرف اس عمارت کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ یقیناً وہ اسی میں گئی ہوگی۔ میں نے سوچ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ نہ جانے کیوں اس عمارت کے اندر آتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے کسی خوف نے میرے دل کو قابو کر لیا ہو، کوئی اندیکھی سی طاقت مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ لیکن میرے مزاج میں بچپن سے ہی بہت ضدی پن موجود تھا۔ جس چیز سے روکا جاتا وہی کرنا تو گویا میرے اوپر فرض ہو جاتا۔ اسی لیے میں یہ سارے وہم اور وسوسے ایک طرف لگ کر لاپرواہی سے اندر کی جانب چل پڑا۔ لیکن اس سے آگے جو منظر میں نے دیکھا وہ اتنا حیرت انگیز اور خوفناک تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا اور پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تھا تو وہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلی نظر جس کمرے میں پڑتی تھی اس کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کمرے کو خون سے پینٹ کیا گیا ہو۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن چیز وہ سرخ رنگ کی تخت نما کرسی تھی جس پر اس وقت تاشا بڑے شانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کے جسم پر اس وقت جو لباس تھا وہ بڑا عجیب اور مختلف تھا، جیسے کسی شہزادی کا لباس ہو۔ سر پر ایک خوبصورت تاج بھی تھا۔ کمرے میں چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں جن کی وجہ سے کمرہ بے حد روشن تھا۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اتنی روشنی ہونے کے باوجود باہر سے مکمل اندھیرا چھایا نظر آتا۔ مشعلوں کی روشنی میں اس کی دودیا رنگت بے حد دمک رہی تھی۔ اس کی حسین آنکھوں میں محبت سمندر کی لہروں کی طرح موجزن تھی۔ میں دم بخود سا اس کی یہ نرالے ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ آہستہ سے میرے قریب آ گئے۔ میرے روح پرو پانچ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، اس نے میرے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کا لمس، اس کی خوشبو، یہ سب مجھے بہت جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ خوشبو میں نے اتنے قریب کب محسوس کی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور تم مجھے کب سے جانتی ہو؟ میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ پراسرار بنگلہ، تاشا کی عجیب و غریب شخصیت، میرے ساتھ پیش آنے والے حیرت انگیز اور عجیب واقعات، یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت میرے سامنے کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک ماورائی مخلوق کھڑی ہے۔ اب مجھے پریشانی کے ساتھ ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تاشا مجھے پیچھے ہٹتے دیکھ کر کچھ دکھی سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں رمیز، لیکن تم پہلے پرسکون ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ اس کے آنسو بہتے دیکھ کر میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ کیا تھی اور کون تھی؟ یہ سوال تو بہت بعد میں میرے دماغ میں آئے تھے، لیکن دل نے تو پہلے دن سے اس کے لیے دھڑکنوں کا ساز بجانا شروع کر دیا تھا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے تک سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، رمیز، سب سے پہلے تو میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بارے میں جو تمہارا اندازہ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ میں اس دنیا کی نہیں، میں تم انسانوں سے نہیں ہوں۔ میری ایک الگ دنیا ہے جو بظاہر تو اسی دنیا میں ہے لیکن بالکل دوسری طرح کی اور الگ ہے۔ میں خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پوچھا، کیا تم جنات کے وجود کو مانتے ہو؟ میں ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کچھ مطمئن سی ہو کر بتانے لگی، جنات اگرچہ آدم کی اولاد سے بالکل مختلف اور الگ مخلوق ہیں، مگر ان میں بھی تم انسانوں کی طرح ہی برادریاں اور قبائل ہوتے ہیں۔ میرا تعلق بھی جنات کے ایک قبیلے سے ہے۔ بابا کی موت کے بعد مجھے اپنی قبیلے کی سردارنی کے طور پر منتخب کیا گیا۔ میں نے کچھ سال تو اپنے قبیلے میں انصاف اور عزت سے حکمرانی کی، لیکن پھر میری انہی خصوصیات کی وجہ سے میرے بہت سارے جنات دشمن بن گئے۔ ان میں سے ایک آتون بھی تھا۔ آتون ایک بد کردار، عیاش اور ظالم جن تھا۔ اس نے انسانوں کو ہی نہیں بلکہ بہت سے جنات کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ جب اس کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو میں نے اسے سزا سنا کر قید کر دیا۔ جنات کی قید اگرچہ بہت سخت ہوتی ہے، مگر
आतून हम सबकी सोच से भी ज़्यादा चालाक था। उसने किसी भी तरह उस कैद से छुटकारा हासिल कर लिया और एक सिफली इल्म करने वाले आमिल के पास पनाह ले ली। उसने आमिल से एक मुआहिदा किया जिसके मुताबिक वो आमिल के काम करेगा और उसके बदले में उस आमिल ने मुझे कैद करने या ख़त्म करने का मुतालबा किया था। आमिल को उसने मेरे कुछ कमज़ोर पहलू बता दिए थे। उस आमिल ने मुझ पर जादू के ज़रिए वार किया। मेरी ला इल्मी ही मेरे लिए तबाही लेकर आई और मैं यहाँ कैद हो गई। मेरी ताकत अब बहुत महदूद हो चुकी है। मुझ पर जो जादू किया गया है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है। ताशा के लहजे में कमज़ोरी सी उतर आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इस उजाड़ जगह पर सिर्फ एक मखसूस फासले तक ही जा सकती हूँ। मैंने बेकरार होकर उसका हाथ थाम लिया। अब मुझे उससे कोई खौफ डर महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे वो रात याद आ गई। लेकिन उस रात तो तुम। मैंने बात अधूरी छोड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखें झुक गई। उसने कहा, वो महज एक फ़रेब नज़र था, वरना मैं हकीकत में सिर्फ उस हद तक जा सकती हूँ जहाँ पर तुम मुझे रिक्शे में बिठाते थे। ताशा, क्या उस जादू को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है? मैंने उससे पूछा तो उसने पुरुमीद नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ, एक तरीका है उस जादू को ख़त्म करने का, मगर वो बहुत ख़तरनाक है। हो सकता है कि उस कोशिश करने वाले की जान भी चली जाए। मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ, मैं अपनी जान पर भी खेलकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वो शुक्रगुजारी से लबरेज़ आवाज़ में बोली, उसके लिए तुम्हें उस कब्रिस्तान में जाना होगा जहाँ उस सिफली अमल करने वाले आमिल ने जादू किया था। वो मुझे तफसील से सब कुछ बताती रही। मैं बहुत देर के बाद जब वहाँ से निकला तो मुझे आज अपने सारे सवालों के जवाबात मिल चुके थे। अब मुझे चांद की 14वीं रात का इंतज़ार करना था और मेरी ये खुशकिस्मती थी कि सिर्फ 3 दिन बाद की पूरी 14वीं तारीख थी। इस दौरान मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और आखिरकार बिलाखिर वो वक्त आ ही गया जिसका मैं बड़ी शिद्दत और बेसब्री से इंतज़ार करता रहा था। मैं रात के 10 बजने से पहले पहले ही घर से निकल आया था। मुझे जिस कब्रिस्तान में जाना था वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं आधे घंटे के अंदर अंदर ही वहाँ पहुँच गया था। रिक्शा मैंने बाहर खड़ा कर दिया। मैंने एक बेलचा उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए उसी जगह पर जा पहुँचा था जिसकी निशानदेही मुझे ताशा ने पहले ही कर दी थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे वहाँ से बाहर धकेल रहा हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखा और उसी जगह को अपने लाए गए बेलचे से खोदने में लग गया। मुझे ज़मीन से बार बार आग की चिंगारियाँ उड़ती हुई महसूस हो रही थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट की खुदाई के बाद मुझे वहाँ पर एक गुड़िया सी नज़र आ गई जो कि मुकम्मल तौर पर छोटी छोटी रस्सियों से जकड़ी हुई वहाँ पड़ी हुई थी। मैं अब कुरान मजीद की वो तमाम सूरतें जो कि ताशा ने मुझे बताई थी, मैं मुसलसल पढ़ते हुए उसकी तमाम गिरहें खोलने लगा था। इस दौरान मुझे कई बार किसी की तरफ से रोकने की कोशिश की गई थी। मुख्तलिफ खौफनाक और कई डरावनी सूरतें भी मुझे नज़र आई थी, मगर मैं बड़ी बेखौफी से कुरानी आयात की तिलावत करते हुए वो तमाम गिरहें खोलता जा रहा था, यहाँ तक कि अब वो गुड़िया मुकम्मल तौर पर बिल्कुल आज़ाद हो चुकी थी। मैंने जल्दी से वो गुड़िया उठाई और सीधा ही वहाँ से ताशा के पास चला आया। वो बड़ी बेचैनी से मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। फिर हम दोनों साहिल समंदर की तरफ चल पड़े और उस गुड़िया को वहीं से समंदर में बहा दिया। पानी में जाते ही वो गुड़िया वहाँ तहलील होने लगी थी और उसके साथ ही उसके जादू का वो सारा असर भी ख़त्म होता गया। ताशा तो खुशी के मारे मुझसे लिपटी गई थी। उसे उसकी तमाम जादुई ताकतें वापस मिल चुकी थी। जादू के पलटने से वो आमिल और वो जिनज़ादा आलून दोनों ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। ताशा को अगरचे अपने कबीले की सरदारी वापस तो मिल गई थी, मगर उसने वो तख्त एक
انصاف پسند دوسرے جن کے حوالے کر دیا تھا اور وہ خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ گئی تھی۔ اب ان سارے واقعات کو کئی سال بیت چکے ہیں، مگر آج بھی جب میں وہ سب کچھ یاد کرتا ہوں تو میرے تو سارے جسم میں ایک شدید سرد سی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔